Rumchakswa sakandikon dalni kita video na rupera dalni topik dia YouTube short video ko mai khai upload khana nanga ar short video ko upload khan somoyo mai setting rang kon khana nanga mai ko dakna nanga ar short video na mai khai thumbnail ko set khana nanga dalni video simana step by step agan gen mana short video ko tharina althua mai kan ji YouTube application kita create a short to click khai ching wanu git ko select khai ching short video ko create khana mana Hindi ba nangni already video shoot khai nangni edit khai short video thari don go ba ko mai khai upload khana nanga dalni video na simang na step by step details ongin bagan gen aro mesukang gen unigumun na simang na dalni video the blong and helpful ong na singa video ko like ko joni video ko down changsa like kadbo aro na simang ये चैनल को तल पर भाई चैनल को सब्सक्राइब का खोजा और चैनल को सब्सक्राइब का बेल आइकन को स्टेप योल तक अपन स्टेप बो दागिन यूट्यूब नि फेसबुक नि आरो एडिटिंग रिलेटेड video ko channel lo matgen aro matsogen hai dalni video ko jol aba chengna Rupena short video ko upload khana dan chi YouTube application dan upload khana nangen nigumun skang ba YouTube application ko nga open kha jok na simang ba open khabo open khani jamna chi long video ko je deke upload kha wan deke chi khamo plus ne kanu click khana nangen eno click khani jamana chi create a short to click khana nangen eno click khani jamano dake interface mesukenga edanga screen record kha ni gumunsan dake mesukenga jamno okay kha jokwa okay kha tani jamanum daden directly camera open ongjok camera open oni jamano daden asimang nani editing kha don gopa short samo wako select khana di eno click khana nangen eno click khabo eno click khani jamano na je short video ko edit kha ha wako eno select khabo select khani jamano jakrao khamon kingal simon dan ya dano click khadbo Dano click kaatani jamano unti sa somoy na processing ragen processing ra ani zaman de bia upload ka ani level re bagen wana jing title langko description langko sena kita mangen unigumun unti sa somoy sengna nangen na simang video ko namen yang bana step by step unusa masyangen arna simang skip ka ni yang udan simang masi jawa yan ungjok ani jamano dabathai yano click kana nangen ya tiksin dongmo yano click kabo Yano click kani jamano dabathai yano jakrao dongan next ni button ya next to click kadbo next to click kani jamano dade main important de unga yano video nang ni short video na mai khai thumbnail ko set khana aching jede ke long video na thumbnail edit kai set khana mana wan de kenching short video na de set man khana manja aching de video ni kon short video ni kon aching thumbnail ko select khana nanga Unigumun thumbnail select khana de ye pencil na ikon kingamo short video khosako yano click khabo yano click khani jamano processing ragen yan dawn ismai khamon kinga yakon ismang salna nangen ne nasman dake salna nangen ya video ni je video na donna sika wan thumbnail ongen ne yan dake na yakho dono di yan thumbnail ongen are yakho dono di yan thumbnail ongen ne yakho dono di yan thumbnail ongen aya ko dongen ya ko donjok donani jamano jeno dan khagen dan khabo dan khani jamano je skang ba da caption yer short nangni ye short video na title ko eno sena nangen anga eno second mai khai 3D image tharigen mai khai 3D image tharigen जो फोन जामनो इसमें हैशटैग को नेक्स्ट को हैशटैग का मतलब है दिमाग में हैशटैग हो जाएगा ini zaman ये visibility को इसमें अनलिस्टेड होंगे अनलिस्टेड तो नहीं zaman इसमें ऑडियंस को वे नंबर नो इज नॉट मेड फॉर किड्स होंगे ini zaman इसमें ini related वीडियो को सिलेक्ट करना होगा ini जस्ट शॉर्ट वीडियो अपलोड करोगे dia video ini related dia kon select करना होगा dia no click kacok ini click kat ni zaman for example na ngaya video ko dono gen yan dona jok dona tani jamano nasimang add paid promotion level yano click kabo yano click kani jamano nangni ya short video upload kagabo na maiba brand niko promotion khaude ba sponsor khaude nasimang yes donbo aro nasimang mamu ko sponsor khajang ode paid promotion ongjang ode nasimang no click kai ko back kabo ini jamano comment ko off khana sko off khana mungkin nasimang anda on khai donga on khani jamano upload short yano click adbo short to click khani jamano simang ya short video na text angko sena nangen text angko sena kita dan sing YT studio yang isa sena nangen unigumun
video upload tongmanani jamano simangna anga mesokotken maikai YT studio ringi text angkot nananga aro mai ko on kana nanga details ongin bagan gen unigumun upload tongmanani jamano simangna joldol anga mesokotgen Ruperang finally ang ni da short video upload kagoba upload tongmanjok upload tongmanani jamano anga da de no YT studio application ko open kajok dan asman ikna maningai dang ni long video sanga short to click again short to click kani jamano simang ye video ko nigen ये वीडियो के सेशन ने मैंने शॉर्ट वीडियोस को अपलोड काजा निबद अल फर्स्ट टाइम शॉर्ट वीडियो को अपलोड खाएंगा निगमुन ये वीडियो चांसे क्लिक खाबो वीडियो चांसे क्लिक खानी जमानो खोसा को यानो पेंसिल ने आइकन क्लिक खाबो ये पेंसिल ने आइकन क्लिक खाना सिखामा नसमाना nga ये मेसो करना सिखा नाकनी चैनल मोनेटाइज ओंग ओदे जेरे के लॉन्ग वीडियो आचिंग मोनेटाइजेशन को ऑन खाना नंगा वन के ऑन खाना नंगा ऑटोमेटिकली नाकनी ये शॉर्ट वीडियो मोनेटाइजेशन on again ne semen ikna maninga monetization on dongang ni anga da sio on khajamo directly on ongjo da de ye pencil na icon click khabo ye pencil na icon click khani jamano yan da sio title on go ba aro title ko sima change kana screen ne change kana ba again anga eno 2024 khon again dege 24 khon again onjo khonani jamano yakon asimang copy khaemna description no na mangen dege ya ko copy kabo ni jamano add description no click kaya no step dongbo ni jamano copy paste kataibo copy paste katani jamano no simang hashtag konbo hashtag no simang ni skagida no 3D image songen nanga 3D image jamano dabatai hashtag no trending short nakon naman gen simang trending short yana dabatai trending image sonjo image sonan jamani ako back khabo back khani jamano nangni ya short video na tag ko na nangeni ano click khabo yano click khani jamano yano text ko yano add tag ko na simang click khabo click khani jamano yano tag ko na mangen yano tag ko bo maikai 3D image tharigen nake sebo jamne yano click khadbo ni jamane dabathai yano sebo jema mungdok mungsine reken sima yano tag ko bo maikai je dakode nangni video sasur banagida altugen mo maikai 3D image tharia ni ba segen nanga maina sawarang den deke search kana ba dong mo maikai 3D image tharina nanga sabaden deke search kana ba donga ni jamano dabatai 3D image maikai tharigen sabaden deke ba sena ba donga maik 3D photo maikai tharigen sabaden deke sena ba donga ni jamane no 3D image editing eno sebo editing onjo khoni jamano back khabo back khani jamano yanangni visibility dan dasio analyst khagbo ko eno click khabo un jamne public ko click khabo schedule click khai eno date and time mo click khabo ni jamano eno date ko na select khabo anga 18 ko dongden ni jamano okay khani jamano time ko nibus khangba anga eno 7:45 dongen okay khajok okay khatani jamano back khajok back khani jamano dabasa eno save khajok save khati zaman de daun ni time set khani kri ya video de publish ongaigan unigumun dani video de yasan YouTube maika short video ko upload khana nanga aro short video ko upload ka maika thumbnail nanga maika tag ko nanga details ong ban simang nanga meso ko ta unigumun nanga khadong na simang video ko nen jamno althen masirai ganokne na simang video ko namne gen tum de like share comment kan baksa channel ko subscribe kai donong pabung